Walang lagpas, ha? Very good. Ay, may lagpas na naman. Walang lagpas nga, eh. Ayaw ni mama ng lagpas. Bad yun. X yung kay mama. X yun. Oh. Dali na. G. Tuldok pa. Ay, naku, yawa naman. Dinoble. Dinoble? Oo. Hindi dapat dinodoble. Oh. Papaluin ni mama yan. X yan kay mama. Oh. Oh, dali. Ganda ng sulat, ha? Ay, naglagpas na naman. Oh! Hindi nga ilalagpas, eh. A. A? Palagpas na naman. Alam, pass. May. Ayan, good job. O, tapos, space, fayad. Nilagpas mo na naman. O, tapos A. Lagpas na naman. Y. A. D. O, salire. Malaki. Ayan, oh. Or 3. Dali. Ano yan? 3? 3. Anong oras yan? 3 o'clock. O, di ganito pag 3 o'clock. 3.00. Dot. 0. Ito, how about this? 5. 5. Wow. How about this? 7. How about this? 9. How about this? 12. 12. Good job. O, ito naman.